जेहेतु चित्रकलाकार हिसाब से मुहरे पाउडर बड़ी पदरे नुपुर बांधी मंचरे मंचासन होइछे बाबूरे किछि सोपान रे सोपान गति करबा को पड़ियो केमिति काहे कि ना गोटे मंगलाचरण पाठ करिया पड़ियो केमिति सर मंगल युक्त आचरण मंगलाचरण जाति धर्म वर्ण शेषरे गोटे मंगलाचरण पाठ करिया पड़ियो मंगलाचरण होचे तीन भाग रे विभक्त आज्ञा गोटे होचे आशीर्वादात्मक गोटे नमस्कारात्मक आ गोटे वास्तु निषेधात्मक आज्ञा तेणु करी गोटे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण पाठ करिया काहे कि जेहेतु गायक भूमिका रे चामर धरी मंचरे मंचासीन होइছে बाबूरे आज चेतना पुरुष कहूची मन करे पागला मन रे बाउला मन तो काहे कि एमिति बाउला कोन कहूची ना भक्त चरण दास कहिले मनबोध 34 कोन कहिले कहई मन रे मोल बाबू जदि जीवन रखू मन करती बल करी से कला से भगवान दर्शन कहीं ना दुई दिन अढ़ाई दिन जीवन भितर से कहूँ मु बड़ से कहूँ मु बड़ बाबू गर्व अहंकार बढ़ी समस्त समस्त को बड़ कर जिते देहरु ए जीवन चलीज खाली माटी पिंड थी केते दिन को मन बांधी बाटो केते दिन जीवन भीतर मन आंट बांधी कहीं के संगे घेनी जीव छुटिले घट जते तो संगरे तो देहर जीवन चलो कहीं न कहीं आसीछु लंगड़ा है जीव लंगड़ा जदि धराधाम को आसीछे आमको जो लास्यमय हास्यमय माँ जन्म देछि मार करुण कहानी माँ तुमको पदार्पण करिछि हम मन काहे गर्व करिवार बाबू पदटी आसिला कोन कहिले पाया बाबा पिता ठारू सत गुणे तहु अटई जननी विद्वान वर्ग पिता ठारू सतगुण जननी बड़ कहीं पिता माता संजोग काले बेही जा रखिला कपाल पिता सीना पितार रत स्खलित हेले माता गर्भर गोटे पुत्र संतान कन्या संतान जन्म निये किंतु बाल्यावस्थार वृद्धावस्था पर्यंत गोटे पुत्र हवा कन्या माँ का भाग सदा सर्वदा कथा कहवा शिखाए भाषा शिखाए चलवा शिखाए माँ कहले कौन माँ कहले मारू हब बाटी आलू हब आकाश माँ बोली शब्द टिके देला माँ बोली जो शब्द माँ बोली जो कहला
ଜାଣିଛ ମୁଇଁ ମା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଏ ଧରା ଧାମରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇ କାହିଁକି ଗର୍ବ କରିବା ବାବୁରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶ୍ଲୋକ ଆଣି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଗଭୀଶ ପତ୍ର ନବଜାତ ହାରି କୁମାର ତାତ ଶଶୀ ଖଣ୍ଡ ମୌଳି ଲଙ୍କେଶ ସମ୍ପୂଜିତି ପାଦ ପଦ୍ମ ପାୟାଣି ନାଦ ପରମେଶ୍ୱର ଗଭୀଶ ପତ୍ର ନବଜାତ ହାରି ବାବୁରେ ଗ ବୋଲନ୍ତେ ଗୋରୁ ବିଷ ବୋଲନ୍ତେ ଈଶ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କର ଈଶ କିଏ ନା ବୃଷଭ ଗଭୀଶ ପତ୍ରା ପତ୍ରା କହିଲେ ବାବୁରେ ବାହାନ ବୃଷଭ ବାହାନ କାହାଙ୍କର ନା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଗଭୀଶ ପତ୍ରା ନଗଜାତ ହାରି ନଗ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ପର୍ବତ ପର୍ବତର ଜାତ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ନଗଜାତ ହାରି କୁମାର ତାତ ଶଶୀ ଖଣ୍ଡ ମୌଳି କୁମାର କହିଲେ ବାବୁରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ତାତ କହିଲେ ପିତା ମୌଳି କହିଲେ ମସ୍ତକ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ପିତା କିଏ ନା ସେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମୌଳି କହିଲେ ମସ୍ତକ କୁମାର ତାତ ଶଶୀ ଖଣ୍ଡ ମୌଳି ଶଶୀ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଲଙ୍କେଶ ସମ୍ପୁ ଜିତି ପାଦ ପଦ୍ମ ଲଙ୍କା ଯୁକ୍ତ କହିସ ଲଙ୍କେଶ ଜିତି ପାଦ ପଦ୍ମ କାର ପାଦ ପଦ୍ମ ପୂଜା କରି ଲଙ୍କାର ସେଭଳି ଜିତି ଥାଏ ସେ ହଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯାହାକି ତା ବଳରେ ବଳିଆ ହୋଇଥାଏ ପାୟା ଦିନାଦ ପରମେଶ୍ୱର ବାବୁରେ ଏହି ରଙ୍ଗିନୀ ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଦେବୀ ମା ପାର୍ବତୀ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଗଜାନନ ଗଣେଶ ବିରାଜମାନ କରି ଆଖପାଖ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ଜନତା ସମାଜର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସିଥିବା କଳା ପ୍ରେମୀ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ମାନଙ୍କର ଅଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ମା ମାନଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଛୋଟ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଉଭୟ ଦଣ୍ଡପାଟିର କଳାକାର ଲାଇଟ୍ ମାଇକ୍ ବାଦ୍ୟକାର ଅପରେଟର ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ମୋର ପିତାମହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମରାଜ ବିଚାରପତି ମହୋଦୟଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହଯୋଗୀ ତାଙ୍କର ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ତାଙ୍କର ଏହି ବାଉଁଶପାଳ ଗ୍ରାମର କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡର ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବସିନିକାଳେ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଆନନ୍ଦେ ସାଗରେ ହରି ହରି পণ্ডিত